Hi guys, this is Jollybhe PH channel. Kung gusto nyo malaman kung paano ibahin ang background ng iyong video, this is for you. So watch until the end. So, let's start. Ang sagot sa tanong kung anong app, ito ay CapCut. Search na lang sa Play Store kung wala pa kayong CapCut. CapCut. Yan, lalabas na siya dyan. And then, install nyo lang. Sa akin nakalagay open kasi na-download ko na siya. And then, wait nyo lang until matapos yung download. Pag na-download nyo na, open nyo yung app. Then, click nyo tong new project. And then, hanapin nyo na yung file or yung video na i-edit nyo. So, ako ito. Click nyo lang siya and then click add. Ayan na siya. Next is hanapin nyo yung cutout. Click nyo mismo yung video. And then click nyo tong cutout. Click remove background. So ayan, na-remove na siya agad. Kung hindi pa, wait nyo siya until mag 100%. Pag na-remove nyo na yung background, click nyo itong dalawang arrow para mag-back. Then, hanapin nyo yung canvas. Click nyo yung canvas. Click background. And then, may mga free background dito na pwede nyo gamitin. Pwede rin naman gamitin nyo yung background na dinownload nyo sa Google. Or your own choice. Click this image, tapos plus. And then, hanapin nyo na dito yung background na gusto nyong ipalit sa video. So, let's try this. Ayan. Ayan, until the end of the video na yan. So, diba, ang ganda. So, yun lang. Check na lang siya. And then, kung may gusto pa kayong i-edit dyan, edit nyo na. Then, pag okay na, click nyo tong download button. Mag-download na siya. Yun lang. Thank you for watching.